Oke, kemarin kita sudah mempelajari tips untuk mengerjakan structure unwritten expression dari lesson 11 sampai 15 ya. Kita ulas sebentar materi yang sudah kita pelajari. Oke, di lesson yang ke-11, di lesson 11 kemarin kita mempelajari terkait noun clause ya. Noun clause itu klausa yang difungsikan sebagai subjek, object of verb dan object of preposisi ya. Klausa yang difungsikan sebagai kata benda. Nah, jadi ada konektor, subjek, verb. Nah, konektor subjek verb ini bisa difungsikan sebagai subjek, object of verb, dan object of preposisi. Nah, itu ya. Kemudian untuk konektornya apa saja? Conjunctionnya apa saja? Ada what, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, that ya. Kemudian di lesson yang ke-12 kemarin kita mempelajari terkait noun clause juga, di mana noun clause konektor ini merangkap sebagai subjek. Oke, jadi konektornya itu merangkap sebagai subjek. Oke. Konektornya apa saja? Ada who, what, which, whoever, whatever, whichever. Kemudian di lesson yang ke-13 kemarin kita mempelajari terkait adjective clause. Adjective clause itu klausa yang difungsikan sebagai klausa yang difungsikan sebagai adjektif. Jadi ini ada konektor, subjek, verb. Nah, konektor subjek verb ini nanti terletak tepat setelah kata benda, maka disebut sebagai adjective clause. Oke. Nah, konektornya apa saja? Ada whom, which, that. Whom digunakan untuk menjelaskan people, orang. Which digunakan untuk menjelaskan thing. That boleh people, boleh thing ya. Kemudian di lesson yang ke-14 kemarin kita mempelajari use adjective clause, di mana konektornya ini merangkap sebagai subjek juga. Oke, mirip dengan noun clause ya. Oke, untuk konektornya apa saja? Ada who, which, that. Who digunakan untuk people, which digunakan untuk thing, that boleh people, boleh thing ya. Tuh. Kemudian di lesson yang ke-15 kemarin kita mempelajari peringkasan ya. Peringkasan adjective clause. Oke. Nah, di lesson yang ke-14 tadi kan konektor langsung bertemu dengan kata kerja karena konektornya merangkap sebagai subjek. Oke. Nah, itu boleh diringkas. Konektor dan verb yang berupa be boleh dihilangin, dibuang. Kalau verbnya bukan berupa be, maka cukup konektornya saja yang dihilang dan verbnya kita rubah menjadi verb ing. Nah, sekarang kita masuk lesson yang ke-16. Nah, di lesson yang ke-16 ini mudah nih. Oke, di lesson yang ke-16, invert subject and verb with question word. Nah, ini kita mau pelajari inversi. Inversi itu susunan balik yang sebelumnya subject verb menjadi verb dulu baru subject. Okay, there is some confusion about when to invert the subject and verb after question word, such as what, when, where, why, and how. This word, nah kata-kata ini can have two very different functions in a sentence. First, they can introduce a question, and in this case the subject and verb that follow are inverted. Jadi ketika what, when, where, why, and how ini mengawali sebuah pertanyaan, nah, di kasus ini subjek dan verbnya harus diinversi. Oke, inversi itu susunan balik yang sebelumnya subjek verb menjadi verb dulu baru subjek. Oke, what is the homework? What-nya berupa konektor ya, atau question word ya itu. Is-nya verb, the homework-nya subjek. When can I leave? When-nya berupa question word ya. Can-nya verb, I-nya subjek. Where are you going? Where-nya berupa question word, are-nya verb, you-nya subjek. Oke, where are you going? Nah, ini perlu diinversi. Kemudian also this word can join together two clauses. Bisa menghubungkan dua klausa atau disebut dengan noun clause ya. And in this case the subject and verb that follow are not inverted. Nah, ketika menghubungkan lebih dari dua klausa, dua klausa, maka tidak perlu diinversi. Contoh, I do not know what the homework is. Saya tidak tahu apa tugasnya. Nah, kalau ini nggak perlu diinversi. Karena word-nya ini berupa konektor, bukan question word lagi.
Oke, the homeworknya subjek, is-nya verb. Jadi nggak boleh I do not know what is the homework ya, karena bukan pertanyaan. Atau mudahnya gini, pertanyaan itu ditandai oleh yang namanya tanda tanya ini atau question mark ya. Oke, contoh lagi, when I can leave, I will take the first train. Nah, ini bentuknya adverbial clause ya, konektor, subject verb. Oke, subject verb. Itu. Jadi nggak boleh when can I leave, nggak boleh ya. Karena bukan pertanyaan. Oke, contoh lagi, do you know where you are going? Nah, kalau ini bentuknya pertanyaan ya, ada tanda tanya ya, question marknya. Maka perlu diinversi. Do-nya verb, you-nya subject. Oke. Nah, setelah know ini berupa noun clause ya, konektor. You are going. You-nya subject, are-nya verb. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk contoh nih. The lawyer asked the client by why blah 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 it. Nah, kira-kira jawaban yang tepat apa nih? Did he do? Did he did atau did? Oke. Nah, ini kan the lawyer-nya subjek ya. As-nya verb kan? Why-nya berarti berupa connector bukan question word ya. Berarti butuh subjek dan verb. Yaitu he did. He-nya subjek, did-nya verb. Itu. Oke, the following child list the question word and their sentence pattern. Nah, kita lihat nih. Inverted subject and verb with question word. Oke, dalam bentuk question word ya. Question wordnya apa saja? Ada who, what, when, where, why, and how. When the question, ketika pertanyaan ini mengawali sebuah pertanyaan, question word maksudnya ya. The subject and verb are inverted. Jadi subject verbnya diinversi. Contohnya, what are they? What-nya berupa question word ya. Are-nya verb, they-nya subject. Oke, when the question word connect. Ketika question word tersebut mengkoneksikan, menghubungkan dua klausa, berarti jadinya konektor ya. Oke, the subject and verb that follow are not inverted. Jadi subjek dan verbnya nanti tidak perlu diinversi. Contoh, I know what they are. I know what there are. Jadi what-nya ini bukan berupa question word lagi ya, tapi berupa konektor. They-nya subjek, are-nya verb. Tuh. Oke, bisa dipahami ya. Oke, nah sekarang kita masuk exercise 16. Number one, the phone company is not certain. Oke, when will the new directories be ready? Nah, ini kira-kira jawaban yang tepat apa nih? Oke, correct or incorrect? Oke, kita cek ya. The phone company-nya subjek, is-nya verb ya. When-nya ini berupa, karena nggak ada tanda tanya ya. Nggak ada tanda tanyanya berarti tidak perlu diinversi. When-nya ini berarti berupa konektor, will-nya verb, the new directories-nya subject. Nah, ini diinversi berarti incorrect. Harusnya berarti setelah when berupa subject verb gitu ya. Setelah when berupa subject verb. When the new directories will be seharusnya ya. Itu. Oke, number two. Nah, kita cek lagi. The professor does not understand why so many students did poorly on the exams. Kita cek ya. The professornya berupa subjek. Does not understand berupa verb ya. Does not understandnya berupa verb. Why-nya berarti konektor ya. So many students subject. Did-nya verb. Berarti kok correct. Tuh. Nah, sekarang nih kerjakan number 3 to number 10. Oke, soal 3 sampai 10. Oke, silahkan dikerjakan terlebih dahulu.
Oke, kita bahas ya. Oke, number three. How new student can get information about parking. Nah, ini kira-kira jawaban tepat apa nih? Correct or incorrect? Number three. Oke, incorrect ya. Kita cek di sini ada question mark ya. Berarti bentuk pertanyaan, berarti perlu diinversi verb dulu baru subject. How connector atau question word ya. New studentnya subject, can-nya verb. Harusnya can-nya dulu baru ya, baru new students. Oke, good. Ini correct. Next, number four. Nah, number four apa nih? Correct or incorrect? Number four. Nah, ini ada pertanyaan ya. Harusnya diinversi juga ya. Where-nya ini berupa question word, is-nya verb, it-nya subject. Ya, correct. Good. Lanjut, number five. Only the pilot can tell you how far can the plane go on the tank of fuel. Nah, ini correct or incorrect kira-kira. Oke. Oke, kita cek. Only the pilot can tell how far. How far. Nah, ini ada how far ya. Berupa konektor berarti. Can-nya verb, the plan-nya subject. Oke, incorrect ya. Harusnya setelah how far, subject dan subject verb ya. The plan-nya dulu baru can go. How far the plan can go. Oke, next number six. What type of security does he prefer for his investment? Nah, ini kira-kira correct or incorrect number six? Oke, number six, the answer is correct ya. Nah, ini ada pertanyaan, berarti perlu diinversi ya. What type of security ini berupa question word, does-nya verb, he-nya subject. Ya, correct. Number seven, no even the bank president know when the vault will be open. Nah, ini correct or incorrect? Number seven. Oke, number seven, the answer is correct ya. Oke. The bank presidennya subject, know-nya verb, when-nya berupa konektor, the vault-nya subject, will be open verb. Oke, good, correct. Next, number eight. Oke, number eight apa nih? Correct or incorrect? Oke, number eight, the answer is incorrect. How long berupa question word ya. Oke, harusnya has it been ya. Has-nya dulu baru subject ya. Has it been. Oke, verb dulu baru subject. Karena ada pertanyaan ya. Oke, number nine. Oke. Correct or incorrect nih number nine? Correct ya. Oke, the jury-nya subject, doubts-nya verb. Oke. What-nya ini berupa konektor ya. The witness-nya subject, said-nya verb. Oke, correct ya. Oke, number 10. Do you know why he want to take an extended leave of absence? Nah, ini correct or incorrect nih? Oke, kita cek ya. Ini ada pertanyaan ya. Berarti perlu diinversi do-nya verb, you-nya subject. Ya, ini udah diinversi. Why ini berupa question word, he-nya subject, wants-nya verb. Berarti benar ya. Ini juga benar, ini benar. Oke, correct. Good. Lanjut. Oke, nah sekarang kita masuk lesson yang ke-17. Oke, lesson 17. Invert subject and verb with place expression. Nah, kita diminta untuk menginversi subject dan verb dalam bentuk place expression. After idea expressing place, the subject and verb sometimes invert in English. Terkadang diinversi di bahasa Inggris ya. This can happen. Nah, ini bisa terjadi with single word expressing place. Dengan single word berupa place ya. Single word yang mengekspresikan tempat. Seperti apa? Here, there, and nowhere. Jadi kalau kalimat diawali oleh ini, here, there, sama nowhere ini, maka setelahnya diinversi verb dulu baru subject. Contoh, here is the book that you lent me. Here, ini berupa place ya.
Is-nya verb, the book-nya subject. Gitu. There are the keys that I thought I lost. There-nya berupa place, are-nya verb. Oke, the keys-nya subject. Biasanya there-nya nanti bermakna ada. Ada kunci. Nah, itu ya maksudnya. Oke, nowhere have I seen such beautiful weather. Nowhere-nya berupa place, have-nya verb, I-nya subject gitu. Jadi kalau kalimat diawali oleh here, there, and nowhere di depan ya syaratnya, maka setelahnya diinversi. Oke, subject and verb can also be inverted after prepositional phrase yang mengekspresikan tempat. Oke. Jadi subjek dan verb juga bisa diinversi setelah prepositional phrase yang mengekspresikan tempat. Contoh, in the closet, are the clothes that you want. Nah, in the closet ini kan place ya. Are-nya verb, the clothes-nya subject gitu. Around the corner ini berupa place, is-nya verb, some house-nya subject gitu. Beyond the mountain ini place, lies-nya verb, town-nya subject. Kemudian it is important and a bit difficult to understand the subject and verb will invert after place expression at the beginning of a sentence only when the place expression is necessary. Oke, perlu untuk melengkapi kalimat. Study the following example. Contoh, in the forest are many exotic bird. In the forest, ini place ya. Are-nya verb, many exotic bird-nya subject. Nah, kemudian contoh yang kedua ini tidak diinversi. Contoh, in the forest I work for many hours. Nah, syarat diinversi itu ketika place expression-nya itu diperlukan. Kalau hanya extra information saja, informasi tambahan saja, itu tidak perlu diinversi. Seumpama nih, in the forest-nya ini kan cuma seumpama saya buang ya. Maka many exotic bird are, itu kan nggak bermakna ya. Maka perlu adanya in the forest gitu. Berbeda dengan ini, in the forest I work for many hours. So mama in the forestnya ini kita buang. Nah tuh, ini juga bermakna gitu. I work for many hours. Saya berjalan berjam-jam gitu. Gitu ya. Oke. Jadi kalau place-nya itu diperlukan untuk melengkapi sebuah kalimat, perlu diinversi. Kalau hanya tambahan atau extra information saja, itu tidak perlu diinversi. Ya, nah sekarang di sini ada contoh ya. On the second level of the parking lots, bla bla bla, titik. Nah, ini kira-kira jawaban yang tepat apa? Is empty or empty, some empty stall are, atau are some empty stalls? Oke, A, B, C, or D kira-kira. Oke, jawaban tepat adalah kita cek ya. On the second level of the parking lot, ini place ya. Maka setelahnya perlu diinversi verb dulu baru subject. Ya, are-nya verb, some empty stall-nya subject. Kenapa nggak empty ini adjektif ya? Adjektif tidak bisa difungsikan sebagai subjek, nggak boleh. Apalagi BB itu verbnya are, empty, are-nya jamak, ya kan ya? Kalau are-nya jamak, subjeknya juga jamak ya. Oke, nggak cocok juga. Kalau si some empty stall-nya subjek, jamak sih, are-nya verb jamak juga, ya kan ya? Cuman nggak cocok B, oke, berada di akhir tanpa ada complement, nggak cocok juga. Itu. Maka jawaban tepat adalah di are some empty stall, perlu diinversi. Oke, inverted subject and verb with place expression. When a place expression, saat place expression ini mengawali sentence, kalimat, is necessary to complete. Nah, diperlukan untuk melengkapi sentence, subject and verb that follow are inverted. Contoh, in the classroom were some old desks. Gitu. When a place expression at the front of sentence contain extra information, hanya informasi ekstra saja, tambahan saja, that is not needed, yang tidak diperlukan untuk melengkapi kalimat, subject verbnya nanti tidak perlu diinversi. In the classroom, I studied very hard.
Nah itu. Jadi nggak perlu in the classroom. Studied I very hard. Nggak perlu ya. Oke, nah sekarang kita masuk exercise 17. Now, number one, in the front of the house were some giant trees. Nah, ini kira-kira jawabannya yang tepat apa? Correct or incorrect? Oke, correct ya. Kita cek in the front of the house ini place were-nya verb some giant trees-nya subject. Cocok ya. Kita cocokkan lagi. Were verb-nya jamak, subjeknya juga jamak nih some giant trees-nya. Jamak, jamak. Cocok ya. Berarti correct. Next number two, there a big house is on the corner. Nah, ini correct or incorrect nih? Oke, the answer is incorrect ya. Harusnya there is ya a big house-nya subjek. Nah, there is a big house on the corner. Oke, incorrect. Oke, nah sekarang silahkan nih. Kerjakan number 3 to number 10. Soal nomor 3 sampai 10. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, kita bahas ya. Oke, number 3. In the cave was a fast racer of games and jewels. Nah, ini jawaban tepat apa nih? Correct or incorrect? Oke, the answer is correct ya. Kita cek in the cave, ini place ya.
Was-nya verb, a fast racer-nya subject. Ya, correct. Oke, number 4. Nah, ini correct or incorrect nih. Oke, number 4, the answer is incorrect ya. To the north, ini place ya. The stream-nya subject, is-nya verb. Ya, incorrect ya. Harusnya is-nya dulu baru the stream ya. Is dulu baru the stream. Karena di sini ada that-nya ya. That berupa adjective clause. Nah, namanya adjective clause terletak setelah kata benda ya. Oke, that gitu. Nggak bisa terletak setelah is gitu. Oke, next number 5. Around the corner are the office that you are trying to find. Nah, ini correct or incorrect nih. Number 5. Oke, kita cek ya. Around the corner, place ya. Oke, around the corner, place. Kemudian are-nya verb, the offices-nya subject ya. Cocok kan? Nah, correct. Next, number 6. At the Italian restaurant, was the food too spicy for my taste? Nah, ini correct or incorrect kira-kira? Oke, kita cek ya. At the Italian restaurant, place ya kan ya. Was-nya verb, the food-nya subject. Ya, correct. Next, number 7. Oke, nowhere, place ya. In the world, oke, place juga ya. Farmers-nya subject, can grow-nya verb. Gak cocok ya. Harusnya can-nya dulu baru farmers. Oke, can-nya dulu baru farmers. Yang diinversi cukup auxiliary atau kata kerja bantu yang pertama aja. Can-nya aja, grow-nya tetap ya. Can farmer grow? Nah, seharusnya gitu ya. Oke, number 8. Oke, number 8 in the backyard. Place ya. The two trees subject are-nya verb. Oke, incorrect ya. Harusnya are-nya dulu baru the two trees. Masalahnya di sini ada that-nya. That berupa adjective clause ya. Konektor yang merangkap sebagai subjek, need-nya verb itu ya. Oke, harusnya are-nya dulu baru the two trees. Incorrect. Next, number 9. Oke, around the recreation hall ya. Number 9. Oke, correct ya. Around the recreation hall down the path nih ya. Place ya. Are-nya verb, the tense-nya subject. Ya, correct ya. Oke, number 10. Oke, number 10. In the apartment next to mine, a family was that had a lot of pet. Nah, ini correct or incorrect? Number 10. Oke, kita cek ya. In preposisi the apartment to next to mine ini place ya. A family-nya subject, was-nya verb. Oke, incorrect. Karena di sini masalahnya ada that-nya nih. Konektor yang merangkap sebagai subjek ya. Had-nya verb klausa. Harusnya was-nya dulu baru a family. Oke, kemarin kan konektor yang merangkap sebagai subjek. Oke, terletak setelah kata benda. Nah, ini harus terletak setelah kata benda. Kata bendanya berupa a family ya. Itu. Incorrect gitu. Oke, jadi was-nya dulu baru a family. Was a family that had. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk lesson yang ke-18. Nah, di lesson yang ke-18, inversi subjek dan verb with negative. The subject and verb can also be inverted after certain negative and related expression. No. Related expression. When the negative expression, saat negative expression seperti no, not, never come at the beginning of a sentence, subject and verb are inverted. Jadi subjek dan verb nanti diinversi. Kalau kalimat tersebut diawali oleh bentuk negatif, no, not, never, berada di awal kalimat ya, maka setelahnya diinversi. Oke. Contoh,
Not once, negatif ya. Did-nya verb, I-nya subject. Not once did I miss a question. Kemudian never negatif, has-nya verb, Mr. John-nya subject ya. Oke. Never has Mr. John taken a vacation. At no time negatif ya. Can-nya verb, the woman-nya subject. Oke. At no time can the woman talk on the telephone. Itu. Lanjut. Nah, certain word in English such as hardly, barely, sketchily, and only. Nah, oke, seperti negatif lain seperti hardly, barely, sketchily, and only ini berlaku sebagaimana bentuk negatif. Oke, if one of these word comes at the beginning of a sentence, berada di awal kalimat ya. Subject and verb are also di inverted. Jadi subject dan verb nanti juga diinversi. Contoh, hardly ever does he take time off. Hardly-nya berupa negatif, does-nya verb, he-nya subject. Artinya dia hampir tidak pernah ngambil time off cuti ya. Only once did the manager issue overtime paycheck. Only-nya negatif, did-nya verb, the manager-nya subject. Tuh. Oke, when a negative expression appear in front of a subject and verb in the middle of a sentence, the subject and verb. Jadi subject dan verb nanti juga diinversi. This happen, ini terjadi, seringkali terjadi with negative words seperti neither and nor. Oke, contoh I do not want to go and neither does Tom. Bermakna persetujuan ya. Begitu juga Tom artinya gitu. Oke, I-nya subject, do not want-nya verb, neither. Nah, ini negatif ya, does-nya verb, Tom-nya subject. Contoh lagi, the secretary is not attending the meeting, nor is her boss. Nor-nya negatif, is-nya verb, her boss-nya subject gitu. Her boss-nya berupa subject. Okay, the following example show how this sentence pattern could be tested in the structure section of the TOEFL test. Nah, ini kita lihat. Only in extremely dangerous situation, bla 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 stops. Nah, ini kira-kira jawaban yang cocok apa nih? A, B, C, or D? Oke, ya, jawaban tepat adalah D ya. Only negatif. Nah, berarti verb dulu baru subject ya. In extremely dangerous situation, verb dulu baru subject. Will-nya verb, the printing prosesnya berupa subject. Oke, good. Kenapa nggak A? A kan will-nya duluan juga ya, will-nya verb. Cuman B-nya ikutan nih. Jadi auxiliary, auxiliary yang pertama saja yang diinversi will-nya. Yang lain tidak boleh diinversi. B-nya berarti berada pada tempatnya. Pada posisinya maksudnya. The following chart list negative expression and the sentence pattern used with them. Nah, kita lihat nih, inversi subject and verb. With negatif apa saja? Lumayan banyak nih. Ada no, not, never, neither, nor. Barely, hardly, only, rarely, sketchily, seldom. When a negative expression. Nah, saat negative expression tersebut appear, berada di depan subject and verb at the beginning of a sentence or in the middle of a sentence, subject and verb are inverted. Jadi subject dan verb nanti diinversi. Contoh negative expression, verb dulu baru subject. Rarely artinya negatif ya. Were-nya verb, they-nya subject. Rarely were they so happy. Nah, ini berlaku ketika berada di awal ya. Tapi kalau berada di tengah ya tanpa diinversi. Kalau tengah ya. Ya. Maksudnya tengah bukan terletak setelah koma ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk exercise 18. Number one, never the boy wrote to his sister. Nah, ini kira-kira jawaban yang tepat apa nih? Correct or incorrect?
Oke, kita cek ya. Never, negatif ya. The boy-nya subjek, wrote-nya verb. Nah, ketika negatif berada di awal sentence, maka perlu diinversi. Harusnya apa? Harusnya berarti never did ya. Nah, karena ini berupa kalimat verbal berupa pas ya. Oke. Berarti pakai did ya. Did the boy, seharusnya did the boy, wrote-nya berarti menjadi verb satu. Right ya. Gitu. The boy-nya subjek, oke ya. Did-nya verb, right-nya menjadi verb satu gitu. Oke, number two. On no occasion did they say that to me. Nah, ini correct or incorrect nih kira-kira. Number two. Ya, the answer is correct ya. On no occasion negatif. Did-nya verb, they-nya subject. Ya, correct. Nah, sekarang silakan nih kerjakan number 3 to number 10. Soal nomor 3 sampai 10. Oke, silakan dikerjakan. Oke, kita bahas ya. Oke, number 3. Oke, Steve did not win the prize, nor did he expect to do so. Nah, ini correct or incorrect nih kira-kira. Oke, correct ya. Steve-nya subjek, did not win verb, nor-nya negatif, did-nya verb, he-nya subjek. Nah, ini sudah inversi ya, karena terletak setelah negatif nih. Oke, correct ya. Number 4, only once in my life gone I have to New York City. Correct or incorrect nih? Oke, the answer is incorrect. Kita cek ya. Only negatif nih, only once ya. In my life ini preposisi, my life-nya object of preposisi, gone-nya verb, I-nya subject. Sebenarnya ini udah diinversi ya. Gone I have. Cuman inversinya kurang tepat. Harusnya have I gone bukan gone I
have. Sudah diinversi cuman kurang tepat. Harusnya have I gone ya. Tuh. Number 5. Did he go out of the house at no time? Nah, ini correct or incorrect nih kira-kira. Number 5. Oke, ya, the answer is incorrect ya. Did-nya verb, he-nya subjek. Nah, ini diinversi cuman tidak diawali bentuk negatif. Harusnya diawali oleh bentuk negatif. Oh, ternyata negatifnya berada di akhir. Harusnya letakkan di awal ya. At no time, oke, did he go out of the house? Harusnya gitu ya. Kalau tetap di belakang berarti ya tidak perlu diinversi. Harusnya ya he went out ya. Gitu. Next, number 6. Oke, seldom their secretary has made such mistakes. Nah, ini correct or incorrect nih. Number 6. Oke, number 6, the answer is incorrect ya. Kita cek seldom. Seldom itu negatif ya. Their secretary-nya subject, has-nya verb. Oke, incorrect. Harusnya has-nya dulu baru their secretary. Harusnya diinversi setelah seldom. Tuh. Next, number 7. No sooner had the hung up, the phone, then it rang again. Nah, ini correct or incorrect? Correct ya. No sooner negatif, had-nya verb, C-nya subject. Ya, good. Correct. Number 8. Sheila did not arrive late for work. Nancy left early. Nah, correct or incorrect nih? Number 8. Oke, kita cek ya. Incorrect ya. Sheila-nya subject, did not arrive verb ya, nor negatif ya. C-nya subject, left-nya verb. Nah, seharusnya setelah nor, ini kan negatif ya. Verb dulu baru subject. Harusnya did ya. Did she live gitu ya. Oke, harusnya nor did she live. Did-nya subject. Did-nya verb, C-nya subject. Incorrect. Next, number 9. Barely had he finished the exam when the graduate assistant collected the papers. Nah, ini correct or incorrect? Number 9. Ya, jawaban tepat adalah correct ya. Kita cek. Barely negatif ya. Had-nya verb, he-nya subject. Oke, correct. Next, number 10. The police did not arrive in time to save the girl. And neither did the paramedic. Nah, ini correct or incorrect kira-kira? Oke, the police-nya subject, did not arrive verb ya. Neither negatif. Did-nya verb, the paramedic-nya subject. Ya, berarti correct. Good. Oke, any question? Oke, clear lah ya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk lesson yang ke-19. Nah, di lesson yang ke-19, nah ini inversi subject and verb. Nah, subject dan verb dalam bentuk conditional. Oke, conditional sentence. In certain conditional structure. Oke, dalam bentuk struktur conditional tertentu ya. The subject and verb may also be inverted. Jadi subject dan verb juga nanti diinversi. This can occur. Nah, ini bisa terjadi when the helping verb. Nah, saat helping verb itu kata kerja bantu ya. Saat kata kerja bantu di conditional clause tersebut berupa had, should, and were. Berupa had, should, and were. Oke. Nah, ini syaratnya had, should, and were. And the conditional clause connector dan conditional connectornya if. Nah, itu nanti diomit, dibuang gitu.
Jadi intinya if-nya nanti dibuang, subjek verb-nya diinversi. Verb-nya syaratnya berupa had, should, and were. Contoh ya. Contoh, if he had taken more time, the result would have been better. Gitu. The result would have been better. Nah, ini syaratnya menggunakan had ya. Nah, ini sudah ya menggunakan had. Maka cara menginversinya if-nya dibuang ya. If-nya dibuang, he had-nya diinversi subject verb-nya menjadi had he. Had he taken more time, the result would have been better gitu. Diinversi. Contoh lagi, I would help you if I were in position to help. Nah, ini syaratnya menggunakan were ya. Caranya apa? If-nya dibuang, I were-nya diinversi menjadi were I. I would help you were I in a position to help. Gitu. Contoh lagi, if you should arrive before 6 o'clock, just give me a call. Menggunakan should ya. Nah, ini menggunakan should ya. If-nya dibuang, you should arrive-nya diinversi menjadi should you arrive. Oke, should you arrive before 6 o'clock, just give me a call. Right. Oke, the following example. Oke. Menunjukkan how this sentence pattern could be test in structure section of the TOEFL test. Contoh, the report would have been accepted, bla bla bla, in checking its accuracy. Oke, nah ini kira-kira jawaban yang tepat apa nih? A, B, C, or D. If more care had been taken, had taken more care, atau had more care been taken. Oke, dia, oke kita cek nih. The reportnya subject would have been accepted-nya verb ya. Oke, nah ini harusnya kan gini. Ada konektor subject verb gitu ya. Oke, konektor subject verb kan. Kalau apa namanya? Pola normalnya kan gitu. Konektor subject verb. Kita cek nih. A B C D apakah ada konektor subject verb? If ada, more care subject. Cuman nggak ada verbnya, berarti bukan ya. Berarti kalau nggak ada konektor subject verb ini mengalami bentuk peringkasan ya. Peringkasan yaitu if-nya dibuang, kemudian subject verb-nya diinversi. Ya, jawaban tepat adalah D ya. Head-nya verb, more care-nya subject. Kalau kita tampakkan konektornya kan gini hasilnya. If more care kan itu. More care ya. If more care had been taken gitu ya. Had been taken kan itu. Oke, if-nya konektor, more care-nya subject, had been taken-nya verb. Jadi yang diinversi hanya head-nya ya. Had more care been taken gitu. Next. Nah, sekarang kita lihat nih inverted subject and verb. Jadi inversi subjek dan verb dalam bentuk kondisional. Syaratnya apa? Had, should, and were. When the verb in the conditional clause. Oke, saat verb tersebut dalam conditional clause itu berupa had, should, and were, it is possible. Jadi memungkinkan. Nah, ini bahasanya possible ya. Berbeda dengan inversi sebelumnya. Kalau inversi sebelumnya tadi dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk apa tadi? Diawali oleh place, diawali oleh negatif, itu wajib diinversi. Nah, kalau dalam conditional sentence ini memungkinkan, berarti boleh diinversi, boleh tidak. Oke, boleh diinversi, boleh tidak. Itu. Jadi it is possible to omit if. Jadi memungkinkan untuk menghilangkan if, kemudian setelah dihilangkan maka perlu diinversi, invert subject and verb. Contoh, were he here? Were he here? He would help. Nah, ini inversi. Kalau kita tampakkan konektornya berarti if he were here, he would help. Kan itu. If he were here, he would help. Oke, bisa dimahami ya. Nah, sekarang kita masuk exercise 19. Number 1. Were our neighbor a bit more friendly, it would be somewhat easier to get to know them. Nah, ini correct or incorrect kira-kira.
Oke, correct ya. Were-nya verb, our neighbor-nya subject. Ya. Kalau kita tampakkan konektornya berarti if kan gitu. Subject verb ya. Our neighbor-nya subject, were-nya verb gitu. Next, number two, there are plenty of blankets in the closet. Oke, if should you get cold during the night. Nah, ini correct or incorrect kira-kira. Oke, kita cek. The answer is incorrect ya. There, ini place ya. Are-nya verb, plenty blanketnya subjek. Nah, ini inversi. Inversinya sudah benar ya. Nah, ini ada if, konektor, should-nya verb, you-nya subjek. Nah, ada if-nya tapi diinversi. Berarti tidak boleh. Harusnya dihilangkan if-nya itu ya. Should you harusnya ya. Should you get cold during the night. Atau kalau kita mau nampakkan if-nya berarti harusnya subject verb gitu. Harusnya if you should get gitu. Kalau mau tetap diinversi berarti if-nya harus hilang. Menjadi should you. Gitu. Incorrect ya. Nah, sekarang nih silahkan kerjakan number 3 to number 10. Oke, soal nomor 3 sampai 10. Oke, silahkan dikerjakan.
Oke, kita bahas ya. Oke, number three. Soal nomor tiga. Has he enough vacation day left this year? He will take 2 full weeks off in December. Nah, ini correct or incorrect kira-kira? Oke, kita cek ya. Incorrect kan ya? Oke, incorrect. Karena menggunakan has. Syaratnya tadi kan berupa had, should, sama were ya. Oke, selain itu dalam conditional sentence nggak boleh diinversi. Meskipun menggunakan, seumpama menggunakan have, has, nggak boleh ya. Oke, berarti kalau seperti ini harus ditampakkan konektornya ya. Harusnya if he has gitu ya. If he has. Next, number four, had we been informed of the decision, we might have had something to say about it. Nah, ini correct or incorrect nih kira-kira. Oke, number four, correct ya. Had-nya verb, we-nya subject. Ya, correct. Kalau kita tampakkan konektornya berarti if we had itu ya. If we had gitu. Oke, number five. I would like to know, could you help me pack these boxes? Oke, correct or incorrect nih? Oke, number five. Kita cek nih. I subject ya. Would like-nya verb. Nah, ini inversi. Could verb, you-nya subject. Nah, nggak boleh ya. Harusnya berarti ditampakkan if you could gitu ya. If you could harusnya ya. Oke, number six. Oke, incorrect ya. Okay, number six, he would have been in a big trouble had not he remember the assignment at the last minute. Okay, correct or incorrect nih kira-kira? Okay, number six, the answer is incorrect lagi ya. He-nya subject, would have been-nya verb. Nah, ini inversi, had not he. Nah, ini yang nggak boleh ya. Sebenarnya ini sudah diinversi, cuman inversinya kurang tepat. Harusnya had he not gitu. Not-nya nggak boleh ikut-ikutan. Not-nya itu pada posisinya. Had he not. Oke, had he not seharusnya. Kalau kita tampakkan konektornya berarti if he had not gitu ya. Oke, not remember gitu. Tuh kira-kira. Lanjut. Number seven. Oke, number seven. If your friend come to visit, will they stay in hotel or in your house? Nah, ini correct or incorrect. Number seven. Oke, number seven, the answer is correct. Ya, kita cek. If connector your friends-nya subject come verb ya, koma will-nya subject, will-nya verb, they-nya subject. Nah, inversinya. Nah, ini inversinya bukan karena conditional sentence ya, karena bentuk pertanyaan. Oke, bukan karena conditional sentence, tapi karena bentuk pertanyaan. Okay, number eight. He might be a little more successful today. Was he a little more willing to do some hard work? Nah, ini correct or incorrect nih kira-kira. Number eight. Okay, number eight. The answer is incorrect ya. He-nya subject, might be-nya verb. Was-nya verb, he-nya subject. Nah, incorrect. Harusnya was-nya menggunakan were ya. Oke. Atau kalau kita tampakkan konektornya berarti if he were gitu ya. Oke. Nah, dalam conditional sentence, semua subjek I, you, we, they, he, she, it itu menggunakan were ya, nggak boleh menggunakan was. Oke, dalam bentuk ini ya, nominal tenses past ya, itu harus berupa was. He was, sorry, he were ya, pakai were semua.
I, you, we, they, he, she, it pakai were semua. Nggak boleh pakai was. Khusus dalam conditional sentence. Okay, number 9. Should you ever visit this town again, I would be delighted to show you around. Nah, ini number 9. The answer is correct or incorrect? Okay, the answer is correct ya. Oke, should-nya verb, you-nya subject ya, correct. Kalau kita tambahkan berarti if you should gitu ya. Number 10, do you think that she would give the speech? Okay, the speech were she asked to do so? Correct or incorrect nih, number 10? Okay, number 10, the answer is correct ya. Do you, do-nya verb, you-nya subject. Nah, ini udah bentuk pertanyaan ya. Oke, benar ya nih ya? Kemudian were-nya verb, si-nya subject. Nah, ini inversi lagi karena bentuk conditional sentence. Kalau kita tambahkan berarti if she were gitu ya. If she were kan itu. Oke, correct. Good. Oke, any question? Ada pertanyaan kira-kira di lesson yang ke-19 ini? Clear lah ya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke lesson yang ke-20. Nah, di lesson yang ke-20 ini inversi subject and verb with comparison. Oke, subject dan verb dalam bentuk comparison ya. Perbandingan. An inverted subject and verb may occur also after a comparison. Jadi subjek dan verb mungkin juga terjadi setelah comparison perbandingan. Oke, the inversion of subject and verb after a comparison is optional. Adalah optional, pilihan. Rather than require, daripada diperlukan. And it is rather formal structure. There have been a number of inverted comparison on recent TOEFL test. You should be familiar with this structure. Contoh, jadi setelah comparison juga memungkinkan untuk diinversi. Contoh, my sister spend more hour in the office than John. Nah, ini bentuk comparisonnya. More hour in the office than John. Johnnya subjek ya. Oke, atau setelah then, oke, more hour in the office berupa subject verb. Atau more hour in the office than does John. Verbnya dulu baru subject. Gitu. Alright. Nah, sekarang di sini ada contoh. Jadi ada 3 option ya. Boleh setelah comparison berupa subjek saja, subject verb, atau verb dulu baru subjek. Atau inversi. Contoh nih, the result of current experiment appear to be more consistent than bla 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 the result of any previous test. Nah, ini jawaban tepat apa nih? Them, were, they were, atau were they? Oke, jawaban tepat adalah kita cek ya. The result-nya kan subjek, appear-nya verb ya. More consistent than ini comparison ya. Oke. Bla 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 the result of any previous test. Jawaban tepat adalah B ya. Berarti butuh verb. Verb karena result-nya berupa subjek gitu. Oke, result-nya berupa subjek. Berupa inversi ya. Verb dulu baru subjek. Kenapa enggak C? Oke. Kalau C, the-nya merujuk kemana nih? The-nya merujuk ke result ya. Hasilnya ya. Oke, di sini sudah ada result-nya juga, nggak cocok. Kalau di bagaimana? Were-nya verb, the-nya subjek. Subjeknya kan result nih. Oke, the-nya merujuk ke result. Di sini ada result lagi. Oke, berarti result itu sudah berupa subjek. Berarti butuh verb saja. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kita lihat nih, inversi subjek and verb with comparison. Nah, subjek dan verb dalam bentuk comparison. The subject and verb may infer after a comparison. Nah, mungkin diinversi nanti setelah comparison. The following structure are both possible.
We were more prepared than the other performers were. Atau verb dulu baru subjek juga boleh. We were more prepared than were the other performers. Tuh. Nah, sekarang kita masuk exercise 20. Oke. Number one, the candidate has received more vote than has any other candidates in the previous years. Nah, ini jawaban tepat apa nih? Correct or incorrect? Oke, the answer is correct ya. Kita cek this candidates-nya subject, has received-nya verb, more votes than-nya ini berupa comparison, has-nya verb, any other candidates-nya subject. Ya, correct ya. Kan pilihan, ada 3 pilihan ya. Setelah comparison berupa subjek saja juga boleh, subjek verb atau verb dulu baru subjek. Number two, obviously we were much more impressed with the performance that did the other member of the audience. Nah, ini correct or incorrect nih. Number two. Ya, the answer is incorrect ya. Obviously, we-nya subject were verb. More impressed with the performers than-nya ini comparison. Did-nya verb, the other members-nya subject. Sebenarnya ini sudah diinversi. Cuman inversinya kurang cocok karena di sini menggunakan were kalimat nominal. Di sini juga berupa kalimat nominal, berupa were juga ya. Sedangkan did itu verbal gitu. Nggak cocok ya. Oke, nah sekarang silahkan kerjakan number 3 to number 10. Soal nomor 3 sampai 10. Oke, silahkan dikerjakan.
Oke, kita bahas. Number 3, soal nomor 3. The film that we saw last night at the festival was far better than any of the other films. Nah, ini correct or incorrect kira-kira? Oke, kita cek ya. The filmnya subject, that-nya ini konektor adjective clause ya. We-nya subject clauses, so-nya verb clause. Was ini verb sentence dari the filmnya ya. Nah, far better than ini comparison any of the previous subject. Oke, jadi boleh subject saja ya. Correct. Oke, number 4. Oke, soal yang keempat. The vegetable. Subject ya. At the market ini preposisi objeknya. Ini this morning adverb ya. Were. Verb dari vegetable ya. Far fresher than ini comparison. Were-nya verb. Oke, thus-nya subject. Oke, berarti boleh ya. Correct ya. Oke, number 5. I am. Subject verb ya. That. That terletak afraid. Is adjective clause ya. The condition. Nah, ini yang membuat incorrect ya. Harusnya I'm afraid that. Nah, baru the condition of the tires is. Nah ya, is as bad as. Nah, ini comparisonnya. The conditionnya subject. Nah, itu incorrect. Harusnya is-nya terletak sebelum as bad as-nya. Gitu. Oke, number 6. We subject. Oke, believe verb. That-nya konektor, our team-nya subject, could-nya could achieve-nya verb. Ini noun clause ya. A much faster time than. Nah, ini comparison, any-nya subject. Berarti correct ya. Oke, number 7. Soal nomor 7. This apple pie subject is verb. Not as good as comparison. The last one-nya subject. Oke, correct ya. Number 8. Oke, on fishing trip. Bobby-nya subject, count verb. Pas ya. Twice as many first as subject, anyone-nya subject, did-nya verb. Cocok ya? Correct. Kemudian number 9, the final speaker subject, gave-nya verb. More detail than, ini comparison, had-nya verb, any of the previous speaker-nya subject. Correct ya. Number 10, do you know, do-nya verb, you-nya subject ya kan? Oke, ini inversi, benar. Kemudian Y-nya konektor, does-nya verb, he-nya subject. Nah, ini inversinya kenapa nih? Nah, ini yang tidak tepat ya. Harusnya setelah Y berarti he needs gitu. Harusnya subject verb gitu, tanpa diinversi. More, our than, ini comparison, do-nya verb, the others-nya subject. Oke, incorrect. Oke, gitu kira-kira teman-teman mengenai apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, any question so far? Ada pertanyaan kira-kira? Gimana? Clear dengan pembahasan materi hari ini? Oke, clear lah ya. Alright. Oke, kita ketemu lagi next meeting. Oke, next meeting besok ya. Oke, next meeting besok jam 2 ya. Mempelajari tips untuk mengerjakan structure unwritten expression yang lain. Oke, let's close our class in this evening. Thank you for joining this class today, everybody. Okay, see you tomorrow. Thank you, sir. Okay, you're welcome.